ने गोटे गाईटे जंगल को चरिबा को जाइथिला। से चरिकी सुंदर सुंदर घास से पेट पुरेकी खाउथिला आउ बहुत खुशी रे रहुथिला। भाबुथिला मो पेट पुरेकी घास टिके खाई घर को गले मो कणिया बाछुरी मु गोटे अच्छी मु ताकू क्षीर टिके देवी। मो जदि भलरे घास खाई गले मोर क्षीर हेले मु गाई की मो छुआ को पेट पुरेकी खाइया को देवी। सेतिकी बेले गोटे बाघ आसिक पहुँची गला। कहला ए बौड़ा तो ना बौड़ा ना आउ कौन नाई बाघ मामू तमें गपर सीना बौड़ा ना शुणी मो ना हूँ गौरी मो ना हूँ गौरी। बाघ मामू मो ना हूँ गौरी। मु आज प्रथम थर पर जंगल को घास खाया को आई मुझे खाऊ खाऊ से पाखर खाई खाई याडे पलि आई मुझे जापारि मत छाड़ी दियो मत खाओनी। कौन कहलु मु तोते छाड़ी देवी? नाई 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 मु तोते आज मारिकी तोर मांस खाइबी। गाई कहला नहीं मते मारनी मु जाऊची मो छुआ को क्षीर दे कि आसीबी तापरे मते मारिबो। तोर छुआ भी अच्छी तू ताकू क्षीर दे कि आसीबू तापर मु तते खाइबी ताहा केबे संभव हब? नाई 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 मु तते आज मारिकी तो रक्त खाई सारा परे तापर सब कथा। नाई बाघ मामू मते छाड़ी दियो मो छुआ को टिके क्षीर टिके दे के आसे तापर तमे मते खाइबो। तू सत कहूचु मते मिछ कहूनु तो आसीबु तो जदि न आसीबु तो घर को जाइकी सुंगी सुंगी मु खाइबी। हाँ ठीक अच्छी मते क्षेत्र छाड़ी दियो मोटिकी जाई मो छुआ को क्षीर दे के आसी तापर तुम मते खाइबो हैला। बाघ मामू तुम गोड़ तले पड़ुची रहिली बाघ मामू आसे टिके जाउची। जा हो आज मोर पेट टिके पुरीब। गाई जाइची ता छुआ को क्षीर दे के आसिले मु ताकू खाइबी छिनबिन करिकी तार मांस मु खाई मोर भोक मेंटेबी। मत समस्ते डर। गाई आसिकी हाथी पाखे तार सबू कथा कहला हाथी भाई मत नहीं जंगल बाघ खाई कौची तमें टिके साहाय्य कर ताको टिके कौन बुझाओ मत से खाइब कौची। अच्छा बाघ ताले तते एमिति कहची खाइब? अरे मु जंगल रे हाथी थाउ थाउ आमे थाउ थाउ तम मानकु सी सहजरे मारिदब? नाई 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 मु ताकू जाए बुझेबी कौन टेकिकी कचाड़ी देवी तो अंटा अंटा भांगी देवी ना। तमें सत कहूच बाघटू मत बंचई दब ताहले आस टिके जीव मो सांगे बाघ को दीपदे कहीकि आसब। हौ ठीक अच्छे चल। अरे कौटी चे अच्छे कहूनु शीघ्र। बाघ एति बड़कू देखुला बाघ कहूँ अरे ये कौन ता छुआ को क्षीर देव कही जाई कौन हाथी दीटा धरिक आउची मत मारिया बधे आउची मु लुचि जीवी रे बापा ना मत मारिक पटेदेवे। हाथी कहला अरे कहीं रे बाघ कहीं तोते बा खाइबी कहता कौन गला कहीं देखा जाऊनी? हाँ बा मत खाइबी कहला देखा जाऊनी कौन लुचि गला बोधे तुमको देखिकी। हौ चलो पड़े हौ चल ए रही जाओ कुआड़े जाऊ हाथी मान को नहीं आईचु हाथी मान को नहीं कौन करू हाथी मोर किसी कर देखिबू। अरे बाघ आमको मार कौची रे चल चल पड़ेबा गोड़ को काम सुंड को कामुड़ देले आम खाई पार चल पड़ेबा चल चल पड़ेबा चल भाई मारदेव हाथी हम मारदेव रे ये बाघ आमको खाईदेव रे। कौन कहलु तू हाथी की धरिकी आईलु हाथी मोर कौन कर देखिलु मो कथा शुणी दौड़िकी दौड़लाणी तू मत क्या भी मत डर देखानी मु से जंगल राजा सिंह को भी डरुनी तत्ते मु कौन हाथी की कौन डरबी तत्ते मु आज खाइबा कथा हाथी की धरिक आईचु हाथी की धरिक आईलु माने मोर राग आहरी बढ़ीगला तत्ते मु आज खाइबा कथा खाइबी। छाड़ी दियो बाघ मामू छाड़ी दियो मु मरीजी मो कान फान खाओनी छाड़ी दियो। एतिकी बेले गोटे बड़ मौमाछी टे बुलूला सी देखिला जे बाघ गाई की खाइबा को जाउछि। एतिकी रे
ମହୁମାଛି ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ରାଗିକିନା ବାଘ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଏ ବାଘ ମାମୁଁ ଗାଈକି କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇକିନା କ'ଣ ନଣ୍ଡା କରିଦେବ? ନଣ୍ଡା କରିଦେବ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଇକି ଦେଖେଇଲ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଦମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଖାଇକି ଦେଖିଲ ଦେଖିଆ। ବାଘ କହିଲା, ତତେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବି? ତୁମ କେଉଁ କଳରେ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଜାଣିଛ ତ ମୋ ଛୋଟ ଛାପ ବେଶୀ ବିଷ। ଦେଖିବ ଏଠୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏଠୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦେହ ସାରା ବିନ୍ଧି ଦେବି। ଫଳିଯିବ ଆଉ ଜୀବନ ଉଠି ପାରିବନି। 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବ। ସିଧା ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବ ଏଇନା। ବାଘ ଡରିକି ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକି ଧାଇଁଲା। କହିଲା, ପଳେଇବାରେ ବାପା, ମହୁମାଛି ରାଗିଯିବ ଯଦି ସତରେ ମାରିଦେବ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ପଳେଇବାରେ, ଯାଇ ଭଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଯିବି। ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିଲେ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ନ କହି ଧୀରେକିନା ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଯିବି। ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିବା, ଆଉ ବାହାରିବିନି, ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ମହୁମାଛି କହିଲା ଗାଈକି, ଦେଖିଲ ତମକୁ ସେ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ତମକୁ ମାରିକି ତମର ମାଂସ ଫାଂସ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତମ ପିଲା ସେଇଠି ଅନାଥ ହେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋକ ଅବସରରେ ବୁଲିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଏଥର ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତୁମ ପିଲା ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଗାଈ କହିଲା, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋତେ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇଲ ବାଘ ମାମୁଁ ହାବଡ଼ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଡରିଗଲା। ତମେ କେତେ ମହାନ। ତମର ସେଇ ତମେ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛ, ବିନ୍ଧି ଦେଉଛ, ସେ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡରିକି ପଳେଇଲା। ଯାହା ହଉ ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲ ଆଉ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭାଇ, ମହୁମାଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ରହିଲି, ଟାଟା। ହଉ ଯାଅ, ମୋର ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ରହିଲି। ହଉ ଯିବା, ଚାଲ। ଏତିକିରେ ଗପଟି ସରିଲା। ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ହସେଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଖେଳନାରେ ଆମେ ବନେଇଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି, ଏସବୁ ଆମର କିସ୍ମତର ଜିନିଷ। ସିଏ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି।